काना कथा गोटे है भक्ति हां एवं अन्यटी है विश्वास। बेस बेस भक्ति और विश्वास जहाँ हृदय मध्य नहीं हां हां से भगवान के कभी नहीं पेपर सखा। बेस 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 खाली पूजा करुछे बोले न होए नहीं पारे मास मास उपास रहले भी किछि काम नहीं दिए। हां हां भगवान के ऊपर जार भक्ति नहीं थे हां हां जेते नोडिया चढ़ा लगी फुलालिया देले का करबो हेंता जिनिस माने भगवान नहीं खुन नहीं खा नोडिया धूप खड़ियन देसु होय होय हेटा से हेटा निजर पाई बोलो निजर लगी देसु बोलियाटा सब कथा क्या थी लेकिन नोडिया काना केबे खासन भगवान नहीं नहीं हे जिनिस माने नहीं खन हां केवल भगवान खासन हां पत्रम पुष्पम फलम तोयम अच्छा। स्वामी भक्त्या प्रजस्यते ए एतकीटा जिनिस भगवान खासन हां हां पत्रम पुष्प हां फलम तोयम बस पत्र माने हला हां करपत्र अच्छा अच्छा दुईटा हाथ जोड़ी के भगवान को प्रार्थना करवार कथा हां भगवान कर पाद तले सब बेले लय देवार कथा हां हां जे प्रभु मोर दुख हरण कर हाँ। दुखीर दुख को हरण कर प्रभु बोली के सदा सर्वदा भगवान कर चरणार बिंदर अनंत करी दंडवत करी भगवान कर सेवा करवार कथा अच्छा अच्छा इटा हला कर पत्र हां हां आउ पुष्प हला हाँ। भक्ति पुष्प बस आमर हृदय मध्य जेन भक्ति पुष्पटा अच्छे हां सेई भक्ति पुष्प को नहीं भगवान कर पाद तले अर्पण करवार कथा हां हां भक्ति पुष्प हां पत्र पुष्प फलम तोयम फल माने हला कि कर्म फल हां हां आज के कर्म कर काली के कर्म कर्मा सही कर्म फल को नहीं भगवान कर पाद तले अर्पण करी भगवान कर नाम गायन करबार कथा अच्छा 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 तोयम हला कि आखिर लुह हम्म हे हरिशंकर नरसिंहनाथ गंगा काशी हेनर पैन आने के भगवान कर गोड़ धोइले नहीं सुनो नहीं सुनो हैं हां हां केवल आखिर लुह गड़े भगवान कर पाद धृत कले हां भगवान दुखी कर दुख दूर करंती अच्छा अच्छा कथारे अच्छे सखा काना আছে आजकल आर भगवान के किहे नहीं मानवा हां हां कहते लगी हां जदि भगवान के मानी थिले हां जेन मां गुटे हेले भी हुलो होली देथिले मैं जानि थी जे प्रकृति रे माटा भक्ति है बोली गिरी अच्छा अच्छा किंतु कहार हृदय भक्ति नहीं हां हां भगवान के तो मानवान नहीं और भक्ति के देबेले हला मौत हेला तो चलना हो আর मौत निसे हो हां भक्ति बोलछे ओहो है कथा न जे मां मान को सोदा वाला भक्ति नहीं थे हां अधा लोग उपास करी हां घायल हे जी सन हां हां से केते बेला घर के पहुंची थी बेला हेता बोलछो अच्छा अच्छा केते बेला टीवी देखबा हां केते बेला टैन टूट के जिगरी खायबा भी पेटे तार जीवन शांति है हां 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 भगवान काना करछन काना भगवान केन अछन हां ई जिनिसटा नहीं जानन हां हां कथारे अच्छे परे काना फोटो के पूजा कले किछि लाभ नहीं दे ना मूर्ति के पूजा कले भी किछि लाभ नहीं दे ओरिजिनल भगवान के तो छाड़ी दउछो हां हां सेटा की जानिछो कटा किए आहा स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पाद भक्ति अर्चना रे मती अर्पित करिबो कर्म मां मनकर भगवान हेले हां स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म हां स्वामी श्रेष्ठ धर्म होचे स्वामी सेवा करवाटा हां हां फोटो सेवा करवाटा नहीं से नहीं स्वामी सेवा जेन नारी सदा सर्वदा करिथे हां ता ठन बोलियार पुण्यवान दुनिया रे केहि नहीं सका बस 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 स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव हां स्वामी सेवा नारी धर्म अच्छा। स्वामी पाद भक्ति अर्चना रे मती हाँ। अर्पित करिबो कर्म हाँ। तेणुगिरी कथारे अच्छे सखा काना আছে नव बिना चहु सागरे पशिले लभई घर विपद हां संसार सिंधुरे तरिबा पाई की एकमात्र स्वामी पद साड़ी दे मनुष्य मधुआ गजुआ छुटा बंटा कोणा कुया चोर चुहार जहाँ भी हेतु होय होय मनुष्य ही नारींकर श्रेष्ठ धर्म हां हां कथारे अच्छे काना नारींक मध्यरे श्रेष्ठ अटंती राधिका हां कृष्ण बिना न जानती संसार बाधा जेन माँ भी हो हां संगे पुरुष थिबाटा गोटे केते पुण्य होय होय जदि मस्तकर सिंदूर नारीर शक्ति होचे सिंदूर हां हां मस्तकर सिंदूर टिके जदि लिभि गला बोले सखा हां गला मनुष्य और काना हां ये कुकुर माकर भी बाट नहीं देन आर बाट देबे सब बेले लोग छिर दूर दूर कसन हां 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 सेंता हां मां माने एतकी रे बसिछन हां अवश्य ठंडा लागे भी होय होय कम ठंडा होचे लगे टूर खुदरा होले भी पल्ला कहां होय हां आ गंजाई धइला कलिमा मन नैरा सपुर बालिगम कुराई पत्तर कली आ गंजाई धइला कलिमा मन नैरा सपुर बालिगम कुराई पत्तर कली
ଆଗ ମାମା ଅସିଙ୍କର ଦଲି କରୁଛ ମା ମାନେ ମୋର ନାନୀ ମାନେ ତୁମ ସବେ ଦେବ ହୁଲ ହୁଲି ମା ମାନେ আসলা ফুল হলি গলা हाँ हाँ তারপরে আমার হরি বলবালি यहाँ दे हरि बोल असला हाँ আহা তাল পত্র খর খর আজ্ঞা মানে তাল পত্র খর খর সমস্তଙ୍କୁ মোর জুহার আহা তাল পত্র খর খর আজ্ঞা মানে তাল পত্র খর খর সমস্তଙ୍କୁ মোর জুহার আজ্ঞা দাদা ভাইଙ୍କୁ জুহার হেলে বি আমার পিলা পাটিরে কম অছন কে মাগি লাগুছি আমার গ্যাং টিকে কম অছু হয় হয় হুম ঠান্ডা বি সর ঠান্ডা হচ্ছে হয় হয় হ্যাঁ সখা ও দুঃখর কথা কাଣା কহব দুখালা কলাকার জীবনকে হ্যাঁ সমস্তে গোটে ছিটিয়া ভাবছন হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ কলাকার জীবনটা এন্তা জীবনটে যে হয় হয় ধন্য সে দুইটা কলজা বলি করি বেশ বেশ তুমি গোটে মোহরটা তো চারটা কলজা থিবা যাহার গন্ধর্ব কলা থিলে এই জিনিসটা করি পারছি হ্যাঁ হ্যাঁ সংপহর সকাল পাতক বজাবারটা হয় হয় কম খেচড় কথা নহে সে নেছে এটা গোটে বি হ্যাঁ যদি কাগজ পত্র হেলে বি চিরি ফারি হই যাতান হ্যাঁ আমরা সে অভ্যাস হই গলানো বলি কি হয় হয় মা মানে কি বাপা মানে দিনে যদি উপাস রহলে হ্যাঁ এক কান ঘেজি দেছি ঘিচি দেছি আমি রাত দিন 3 দিন হলা শুইবার নি হ্যাঁ কেতেবেলে পালা নাচি যাউছে কেতেবেলে ডোড় নাচি যাউছে কথা কହୁছি 3 দিন মই হলা তো শুইবার তুই নাই নাচে যাউଛୁ মই হেন্তি নি শুইবার নরে হেন্তা হয় তুমি আর কেতেবেলে শুইব মই আর প্রোগ্রাম রে রখি দিছো কেন পিলা হেলা নি হেলা হ্যাঁ। তোমার রাখি ঝুমরা নে হেতি লাগবার ঝুমরা নি লাগবার নরে আহা তালা ভ্যাঙ্ক মোর দলি করছে বাবা ভ্যাঙ্ক মোর দলি করছে দাদা মানে তুমি সর্বে বল হরি হরি হ্যাঁ হরি বল এবং হলি গলা গলা তারপরে ছোট ছোট ছুয়া মানে অপেক্ষা করছন হ্যাঁ যে মোর মা বাপাকে তো কহিলে গা হয় আমকে কেনতা কিছু নি কহিলে বলছো হ্যাঁ সমস্তঙ্কর ভিতরে ছোট ছোট তার মানে আপনি মন্তব্য করছেন বলো মন্তব্য করছো হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু করি হ্যাঁ হরি বল হুলহুলি এবং করতালি বেশ 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 পারে মেসে দিলে কেড়ে সুন্দর লাগতো আর থেকে ভাল লাগতা হ্যাঁ যে তিনটা জিনিস কথা থেকে কর্ম হ্যাঁ 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 আহা বাল্যকালে কৃষ্ণচন্দ্র খেলুଥିଲେ বালি বাল্যকালে কৃষ্ণচন্দ্র খেলুଥିଲେ বালি হরি বল হুলহুলি সহিত ছোট ছোট ভাই মানে আনন্দরে মার করতালি নিমন গোটা হেলা বগল লাগলা হেলা হেলা সবকর্ণ মন করতা অতি সুন্দর লাগলা হ্যাঁ 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 নে হ্যাঁ তো সখা হ্যাঁ সেই গোলক বিষ্ণু নারায়ণ হ্যাঁ সেই চিন্ময় ঘন শরণ শণ ঘটন ঘটন পদ্ম পলাশ লোচন মহাবাহু হয় সেই প্রভু জগৎবন্ধ নারায়ণ আচ্ছা আচ্ছা ଏହି ଗ୍ରାମର ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଚଳାପଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଳାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ହଁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ହଉ ହଁ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ହାତର କାଜ ବଜ୍ର ହଉ ହଁ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ হয় হয় ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ହଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ଗ୍ରାମର ମା ମାଉସୀ ଦାଦା ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆବଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ତୁଲ୍ୟ হ্যাঁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିବ ସେବାରେ ମନ ଥୋବଲାନନ୍ଦ ଦେବାର হরি বলো ଏହିପରି ହରି ଭକ୍ତିରେ ମନର ହୋବଲାନ ଦେବାର হরি বলো ଆହୁରି একবার হরি বলো ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ସଖା ধীরে ধীরে যাবাকে পড়বা আগে গতি করবাকে পড়বা ସମୟ ତ ବହୁତ କମ হ্যাঁ 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 ହଁ হ্যাঁ ଆ